अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो उम्मीद है, दुआ है आप सब लोग खैर और ऑफिस से होंगे। तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका नेम है जस्टिस बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बुखारी मुस्लिम दोनों में यौमुन नहर का जो खुतबा है, हज्जतुल वदा के मौका पर यौम अरफा का खुतबा भी आया है मुस्लिम शरीफ में, और बुखारी मुस्लिम दोनों में उससे अगले दिन आपने कुर्बानी के दिन जो खुतबा दिया है ना, मिना के मैदान के अंदर। एक तो अरफात वाला है ना, एक मिना वाला है, वो बड़ा तफसीली है जो आपने ईद वाले दिन दिया था मिना के मैदान के अंदर। उसे कहा जाता है यौमुन नहर का खुतबा। वो बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मिशकात में भी आपको हज वाले चैप्टर में मिल जाएगा, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़माना घूम घुमा कर वहीं पर वापस आ गया है कि जहां पर अल्लाह ताला ने इस ज़माने को तख्लीक किया था कि साल के 12 महीने हैं जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। वो मुशरिकीन अरब जो जंगे लड़नों के चक्कर में उन महीनों को आगे पीछे कर देते थे ना, तो वो इतनी दफ़ा आगे पीछे किया कि वो आइट्रेशंस परफॉर्म होकर अपनी असली जगह पे आ गया जिस साल नबी अलैहिस्सलाम ने हज किया। और फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि आज का दिन कौन सा है। साहबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हालांकि साहबा कहते हैं हमें पता था, लेकिन हमें गुमान हुआ कि शायद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आज के दिन का कोई और नाम रखें। फरमाया ये महीना कौन सा है। सब ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये शहर कौन सा है। सब ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या ये यौमुन नहर कुर्बानी का दिन नहीं है। यौमुन नहर। सब ने कहा भला या रसूल, क्या ये जुल्हिज्जा का हुर्मत वाला महीना नहीं है। सब ने कहा भला या रसूल अल्लाह। क्या ये शहर मक्का नहीं है हुर्मत वाला। भला या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जिस तरह ये महीना, आज का दिन और ये शहर अल्लाह के हुजूर इज्जत और हुर्मत वाला है ना, इसी तरह एक मुमिन के लिए दूसरे मुमिन की जान, माल, इज्जत, आबरू, हुर्मत है। अब खाने काबे की तौहीन का कोई नहीं सोचता, लेकिन किसी के हक दबा लेने को लोग छोटा गुनाह समझते हैं। यानी जिस तरह तुम ये इन हुकूकुल्लाह को इतना बड़ा समझ रहे हो ना, इसी तरीके से अल्लाह के नजदीक हुकूकुल इबाद का मामला भी बहुत सेंसिटिव है। फिर आपने फरमाया जब क़यामत वाले दिन अल्लाह तुमसे मेरे बारे में पूछेगा कि मैंने क्या अपने रब का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, तो तुम क्या जवाब दो। सब ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने हक अदा किया, आपने हमारी बड़ी खैर ख्वाही फरमाई। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ उंगली की और फिर सहाबा की तरफ। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। ये मान रहे हैं इस बात कि मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी को पता था कि मुझसे भी अल्लाह ने पूछना है। फला नसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो पैगाम तुम तक पहुंचा है उन लोगों तक पहुंचा दो जो यहाँ पर मौजूद नहीं। और बसा औकात जिसे बात पहुंचाई जा रही होती है वो ज्यादा याद रखने वाला होता है बनिस्बत उसके कि जो बात पहुंचा रहा होता है। और ये बात फिर सही साबित हुई। जिन लोगों तक दीन इस्लाम की दावत पहुंची उन्होंने ज्यादा शद्दोमत के साथ इसे कबूल किया। आज भी आप देख लें दुनिया में 80% मुसलमान जो है ना वो नॉन अरब, अरब तो 20% जिनकी जुबान में नाजिल हुआ। इस वक्त भी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ अरबी ऐसे हैं जिनकी जुबान बाय बर्थ अरबिक है, लेकिन वो क्रिश्चियन है। नहीं हिदायत मिली, आज तक नहीं मिली भी, उनकी जुबान के अंदर है। अजमियों को अल्लाह ने हिदायत दे दी। हदीस की सारी किताबें आपको जो जितनी मेन स्ट्रीम की हैं ये सब नॉन अरेबिक लोग। इमाम बुखारी जो है वो रशिया के रहने वाले थे। इमाम मुस्लिम ईरान के रहने वाले, आज भी निशापुर जगह है। इमाम तिरमिज़ी अबू दाऊद अफगानिस्तान से। अंदाजा करें आप, ये सब लोग यानी नॉन अरेबिक हैं और अल्लाह ने इनके जरिए काम किया। बात पूरी हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मनवा दी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस भी है सही बुखारी में कि क़यामत वाले दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमारे पैगंबर ने हम तक तौहीद की बात पहुंचाई नहीं, वो इनकार कर देगी।
عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہے کہ چلو یہ بھی ایک بہانہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ قرآن میں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنے شد و مد کے ساتھ ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ، پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے۔ تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس لیے امت بھی گواہ ہے، حاضر و ناظر نہیں، سرکار گواہ ہے۔ اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی؟ قرآن کی وجہ سے۔ اس امت نے تو نہیں دیکھا ہوا نوح علیہ السلام کو، نہ انہیں دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے گی یہ امت۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو انبیاء اکرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی ہونا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا، حق قبول کیا یا انکار کیا، اپنے علم کے ذریعے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے، ہم بے خبر تو نہیں تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا ہے کہ یہ فرشتے جو حساب کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی حساب و کتاب کا کوئی پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں غائب تو نہیں تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ ہم اپنے علم کے ذریعے خود بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا۔ اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے، کوئی شخص فرشتوں کو بھی دھوکہ دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فرشتے ہمارے دل کا حال نہیں جانتے، الا یہ کہ اللہ کبھی مطلع کر دے۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک غنی، یعنی ایک شخص قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا۔ اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نیکیاں گنوائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتیں دی تھیں اس کے اگینسٹ پوچھے گا تم نے کیا نیکیاں کی، اس کے اگینسٹ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی؟ اللہ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ سخی کہے گا میں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا، جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، یہی تیرا اجر تھا۔ اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ قرآن کا قاری کہے گا، یعنی آپ کے رحمہ اللہ مدّا ذلہ دامت برکاتہم عالیہ، شیخ القرآن، ٹھیک ہے، استاذ العلماء، یا اللہ ہم نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اللہ فرمائے گا اس لیے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں، تمہاری تعریف کریں، اور دنیا میں ہو چکی، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے انہیں قاری بھی لکھا ہوا ہے، شہید بھی لکھا ہوا ہے اور سخی بھی لکھا ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے اعمال کو زیرو سے ملٹیپلائی کر۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی اندر اللہ اور جو بندے کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا یونیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو پکڑ لے کسی معاملے میں اور کسی کو اس نے نیت کی وجہ سے چھوڑ دے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کی بنیاد پہ، اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے۔ مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ۔ اللہ کو دو سو بڑی زبردست بات بولی ہے کہ ہم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، بے شک نہیں دے سکتے۔ سورہ القصص میں آتا ہے کہ چاہے 2 لوگ بات کر رہے ہو، 3 لوگ بات کر رہے ہو، 4 لوگ بات کر رہے ہو، تو اگر 3 لوگ بات کریں تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر 5 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا اس میں اللہ ہوتا ہے۔ تو بے شک جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو بے شک ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو ہمارے دل میں ہے اور جو ہم
सोचने वाले हैं वो तक अल्लाह सुब्हानहू तआला को खबर होती है। तो इन शॉर्ट हम जो धोखा देते हैं हम वो खुद ही को धोखा देते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि हुकूकुल इबाद का कितना बड़ा मसला है कि उसको नाइंसाफ़ी नहीं समझते, बल्कि उसकी तो बहुत तगड़ी पकड़ होनी है। तो किसी का हक मार लेना मतलब बहुत बड़ा जुर्म है, तो उसकी पकड़ होनी है। So as we all know that Islam is not just about following the path of righteousness but also the following the duties of Allah subhanahu wa ta'ala as well as the duties of human beings same way। so जैसे जिस तरह से हम अल्लाह सुब्हानहू wa ta'ala के जो हम पे फ़र्ज़ एम्प्लाई कर दिए गए हैं उनको हम तो फॉलो करते ही हैं, जैसे हज करना, ये नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कुछ ड्यूटीज़ हमें ह्यूमन बींग्स के लिए भी दी गई हैं, इंसानों के लिए दी है, और हर रूह का दूसरी रूह पे कुछ ना कुछ हक है। तो सो वी हैव मिसकंसेप्शन कि अगर हम नमाज़ पढ़ते रहेंगे और ज़कात देते रहेंगे तो हम जो है हमें जन्नत का जो है टिकट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सो हुकूकुल अल्लाह इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू दी हुकूकुल इबाद। सो जैसे कि हम अल्लाह के फ़राइज़ पूरे कंप्लीट करते हैं उसी तरीके से हमें हुकूकुल इबाद को कंप्लीट करना ज़रूरी है। एंड सो जस्ट लाइक कि अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से सलूक करना, काइंडनेस शो करना और लोगों के साथ अच्छे से बोलना, और जैसे ऑर्फेंस हो गए उनकी देखभाल करना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना, और जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता उनको सहारा लगा देना, तो ऑल कम्स इन हुकूकुल इबाद। सो एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि हमारे अमल ज़ाय होने से बचाएं, क्योंकि जैसे उन्होंने अभी वीडियो में कहा ना कि उस जितने भी नेक है उस दिन ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमें इस बात में डरना चाहिए। सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।